Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk. Be informed. Be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gumpiaguhitan din rania. Gumbagal dalaman, dalyag, musiba hatubuan rin rania. Gumpiaguhitan din ranyo. Praise the Lord, to God be the glory. Haguna, puli ita, rini, segmenta hini. Praise God for this sapatuloy si Salam. Fresh ang air, dahag nasiba at tulog ta. And hamumanan daw bitang lidiwata alman i-collect nyo si Salam hini. Pangumpyanan hamo, dalaman budilag lidiwata magungunot rin din nyo. Kini itari segmentary gampiaguhitan rin ranyo rinilak TXS your community radio FEBC Zamboanga City 1116. We can always hear that gampiaguhitan hanin. We are learning from it. Mahalapit atin tuluan doon ay mga pinda pandiwata na pinda ri lagao sa bulubo pandayan, but mahalapit atin tuluan ganat ri diwata rini. And praise God, haguna I'd like to shout out those people na you're always hearing us. Amor Lumawan, Pax Lumawan, Sir Jan Hapalya, Jacqueline Kabatingan, Pastor Saldi Tanding, and the rest of those people. Shout out nga Suwanan di Lapuyan, Pagadian, pamakinig ninta rito Margo sa Tubig, doon lumari FB account ta, Kinagilan, and dini Malayal, Sibuko, Siraway, Sokon, Linita, Latap, doon ay pamakinig ninta mga church planting ni Pastor Saldi rin, Talisayan, dito Labuan Clan, dini enter Zamboanga City rin ni Ciudad, dini Pueblo. Shout out rin doon nga Subanan, doon pa mga rito di Polog makinig rin din ta. No, as long as mahasabot as Suwanan o Suwanan ha, check ben hini para din niya. To God be the glory. This time, before ita mo continue, music break hita ko na. Pasalamu hini
we are back now. Pulita na. Arinita na daw ri chapter 11 di Joshua hago na dinta naman hini guan translation. Kula-ula ba dita tubuson. Chapter 11. Sa mamirangag ni Jabin gari to Hazor. May hatag so pamandag ni Joshua bu tungag gataw Israel may puwit hanin talo to ni Jobab gari to Madon muha to gari rito Simron buto gari rito Akshaf buto nga gari di Ganja so padlagari to nga bininturan to nga gari to Araba to Silatan no Kineret buto nga gari to Lana to nga bentud to nga gari no to Nafot Dor to Sindopan buso nga gari to nga Kanaanay ganat to Silangan Busindopan dahos to nga Amorite Hittite Perizzite Jebusite to lungsod bininturan muha to nga Hivite pagpuno marito Hermon lupa Mizpa so lon gari rito minatang duma to nga sundalulan manin halon pantad to dakat muha malon karo bungag chariot lan so halon gari may hagayon mitipok bo midlaham po ilan to belit sapa maron dari lumpahan lan so Israel tinalo ni Yahweh to ni Joshua gandiahan doktorian lan haguna lama manini jangha bagayan ho lan renyo mi matay na di ilan renyo mi matay na panlo po ay nyo sunga karon lan bo pentutong nyo sunga chariot lan sama man to minangay si Joshua bo sunga sundalo nun turian lan dito sapa maaron bo pitihawan lan lumpahay pita pinailan ni Yahweh to Israel linumpak bo pinganatilan sampai rito bentukan Sidon bo mirishop manim dahos to lepa mispa rito silangan binuno ilan sampai gandi iron misawad dan pagitubo peggulek ni Joshua maanto to talo rianin ni Yahweh pinlipuanan so nga karon lan o tinutungan so nga chariot lan Lot hito mipuli si Joshua bo sinahop lan so Hazor bo binunuon so gali rito haguna so gundawan niya so Hazor so gulo no halon bansa hito binulan so halon pagbanwa to Hazor gandi ilon misawad pagito bo tinutunglan so lungsod hito sinahop ni Joshua hito nga padlagarian lungsod buso nga gari lan dahag binuno lan maanto to suguan ni Yahweh suguan ni Moses so suguan ni Yahweh ugay gandi tutungay no nga gataw Israel so lungsod mo nga bantod liulak to Hazor hitulak so sa lawok tinutong ni nga Joshua so nga gaos no nga lungsod buso nga patubuon
pimangalap mga gataw Israel o gait binuno lan suhuron gataw rito ug gandi iron misawad pagituo. Baalan so sinugo ni Yahweh to ni Dios to ni Moses susugoanan hiturarama so sinugoon hiturarama so sinugo ni Moses to ni Joshua bugandi iron piya sa lawok to nga sugoan ni Yahweh to ni Moses ganda iron pegulehay. Sinahop ni Joshua sudliwag lupa marumaron so binunturan sudliwag Negev sudliwag Gosen so dana to nga bantod to Araba daw so nga binunturan di Israel marumaron so nga pinapuanan ganat to bantod halak tumwad to Ser pangayri to Baal Gad tudla lupa Lebanon tud datag bantod Hermon dinahop o binunuon sa holon nga gari lan tungag banwa hito miniban magbuno si Joshua to holon nga gari dini gandi iron piya sa labok lungsod dingag banwa hito imigbal sa maya halinaw tungag gataw Israel sulak nga hiwait pagbanwar to Gibeon may galailan ragay sa holon haguna pitagas ni Yahweh so nga pusonglan dari sumangga ilan to Israel to pagbuno sa mamaan to migala ilan buno ay di ganda halalat maanto to sinugo ni Yahweh to ni Moses di tiyangha hito lilumpahan ni Joshua so nga anakim ganat to binunturan to Hebron to Deber to anak daw sa holon bininturan to Juda mga ganat to liwag bininturan Israel gilailan pembuno ay ni Joshua to pitlatan sungad lungsodlan kundi iron misawad nga anakay to lupa no nga gataw Israel ditulak Gaza to Gat buto Asdod idun misawad dun has misahop ni Joshua sud liwag lupa maanto to pinasad ni Yahweh to ni Joshua to ni Moses moha pidlahasailan pigila silan hinipigila sila san hinirito nga tupwan Israel dari migbalilan husaha tagmitana na sugbanwa diha pagbuno. The Lord bless the reading upon the Word of God, chapter 11. So, short lang chapter 11 hini. No? Short lang tandang. Narahaning matas. So, nanginiita Lord, pangumpianay mo yami, tintuloay mo yami dagadi, tintuluan hiniri ni chapter 11 di book of Joshua. Yan na Lord, ipandayan namin. To God be the glory, hago natin tuluan mo yami. This is my prayer. Amen. So, chapter 11 is partly of the ito mga place na mga unconquered bari guan pa hini the English pa hini hini chapter 11 hini is just a matter of the finishing touches lack of the conquering of Joshua, because there are still those places, especially yung Anakites. Yung Anakites, they are considered giant kasi in the Bible. They are the tribes of the giants, those places. Ito i-mention din ni chapter 11 na kinangkar ni Joshua pembunon so nga gataw da hindi nagahan sa lamok doon lak milagak ng mga gataw rito lak Gaza. That's why Gaza hinsampay nando doon pa mga milagak nga guan ante ni nga mga Palestinians aguna dahil mabuno lana magala ni Joshua. They have still the mindset of the enemy of God, the enemy of the Israelites. Kasi babalan mo enemy Israel, you are making as you are not fighting against the people of Israel, you are fighting against God.
Kasi if you are considering Israel to be your enemy, then you're automatically an enemy of God, because Israel is the chosen people of God. It is the apple of the eye of God. So those people na dagan padlatan ni Israel, buno ni Israel, di jud ma-prevail. Minatay lang jud lonon, may buno ilan, may conquer yung places na. So chapter 11, good, the best lesson malapta rin is the conquering, what God has commanded us, we will continue, no, even if na we thought na mitubos na at is na lonan, pero if there are still things na dagan pa pabalik diwatan din ta, let's not complain, let's not do other things, but continue to be on the trail, be on track to following God's command. So just a finishing touches in the life of Joshua to conquer those places na mga unconquered. And the same story goes on. Every now and then ihayin mangay, ayon doon mga guan pambunuanan sunga gataw rito, dahil lagahan pa sa lawok, sunga gari pambunuan. And it is recorded also in chapter 11 na the people of Israel collected also the wealth from the land. They get also the animals, the wealth, everything pingalap dan, pimbuno dan lak sunga gataw. So this is also one of the provisions of God rin din dan, no? So to God be the glory, manyandaran i victory. That is a great victory talaga. Magnificent, marvelous, powerful victory in the life of Joshua. So because God is with him, no one dares to beat him and not able to overcome him. Because if God is with us, who can be against us? That's what the Bible says. So the challenge once again, we need to find God's presence always. Seek him, find him, pray for him, long for him, desire for his very presence in every day of our lives. Because if his presence is with us, then we are more than conqueror. To God be the glory. God bless us all. Lord, bless those people God may hakinag nga suwanan. Pagumpianay mo yan na alam man mga golek dan galawakdan nan daw. I believe that you will be with them nor forsake them. Lord, you know their hearts. Lord, this is my prayer upon everyone God who have here, in Jesus' name. Amen. Thank you, Ri. Pumakinag rin din ta, and those ones who are praying for me. And also, once again, pulian ho. Dagan nyo mo prayer request, PM me. No, my account, Eldrin Tanding, Eldrin Pantaya Tanding. Just PM me. Para mapananginingan ho yan nyo alam yung mga prayer items nyo, prayer request nyo. Okay, until next time, God bless you. To God be the glory. Bye-bye. Lumpia Guhitan Radyo. Este el DXAS FEBC, de ustedes Radio Comunidad, ta serví para conectar gobierno, privado y mga miembro del comunidad. DXAS 1116, de ustedes Radio Comunidad.